के लिए मदद আমরা কেউ আগে এরা আরে বস কি আমার ফ্রেমে আছে ভাই মত ঘুষো দাদা দিদি থ্যাংক ইউ দিদি থ্যাংক ইউ দিদি अरे भाई ऐसे फैमिली तुम भाई 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 तुम पूरा हाफ अबे कब्जी আসছে তো এগোস্টা ভিতরে এগোস্টা আরে লাইনগুলো কি করছিস প্লিজ দিদি বার করে দিন এই ভাই এই ভাই এই ভাই আরে বিটা কি করছিস আমি করছি আমার ফেলছে তো আপনারা মাথা দিতে কাকে দিয়ে দাও আরে মাথা না সালা না রেখে দে তুই কিন্তু দেখলি তো সেই খবর করছিস বস দিদি দেখুন দিদি তো দিদি কাজ করতে দিচ্ছে না দিদি এবার চলে যেতে বলুন প্লিজ में विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान टीएमसी की तरफ से बस होने ही वाला है। ममता बनर्जी पहुंच चुके हैं वहां पर। हमारे साथ इस वक्त अनुपम मिश्र मौजूद है। अनुपम, अभी क्या चल रहा है वहां? जी देखिए, ममता बनर्जी ने 2016 और 2011 में जिस कमरे से जिस हॉल से अनाउंसमेंट किया था कैंडिडेट का, आज भी उसी हॉल से वो अनाउंसमेंट कर रही हैं। अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं, ये छोटा सा रूम है जहां पर अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के आ चुकी हैं। 294 सीटों के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा इसी रूम से होने वाली है। दरअसल एक और बहुत दिलचस्प बात भी बता दूं कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ममता बनर्जी ने, जो टिकट दिया गया था वो एक बड़े हॉल में दिया गया था, लेकिन जो रिजल्ट आए वो टीएमसी के अनुरूप नहीं आए। इसलिए ममता ने इस बार जो समझा जा रहा है कि निर्णय लिया है कि जहां से वो प्रति बार जीती हैं जिस रूम से, वहीं से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो अभी ममता बनर्जी आ चुकी हैं और अनाउंसमेंट शुरू होने वाला है। यानी सीधे सीधे टोटकों पर पूरी तरह से भरोसा किया जा रहा है। देखिए, शुक्रवार का दिन 2011 और 16 दोनों की बात करें तो एक साथ 294 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। दिन भी आज शुक्रवार का है। अब यहाँ पर तो कमरा भी वही, जगह भी वही, सीट भी वही, दिन भी वही। बिल्कुल नवजोत, यही बात मैं बता रहा हूं कि इसी जगह से, इसी सीट से, इसी कमरे से 2016 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके उम्मीदवारों की तालिका ममता बनर्जी यहीं से इशू की थी, जारी की थी। 2011 में भी इसी कमरे से, इसी जगह से, इसी सीट पर बैठकर ममता बनर्जी ने उम्मीदवारों की तालिका जारी की थी और तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव जीता था। शुक्रवार ममता बनर्जी के लिए हमेशा से काफ़ी अहम रहा है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले शुक्रवार का दिन वो ज़रूर तय करती हैं। तो शुक्रवार का दिन वही कमरा, तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी को इस बार थोड़ी घबराहट जरूर है, क्योंकि इस तरह से उन्होंने जो चुनाव किया है एक छोटे से कमरे का, और ये हो भी सकता है क्योंकि 2 बार लगातार वो इसी कमरे से जो अनाउंसमेंट किया था उम्मीदवारों का, यहाँ से उम्मीदवार जीते थे, तो उनको लग रहा है कि इसी कमरे से अगर इस बार अनाउंसमेंट किया जाए तो इस बार जीत होगी उनकी। वैसे अनुपम, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, टोटके भी बहुत ज्यादा चलते हैं, सिर्फ टीएमसी नहीं बल्कि साथ ही साथ अगर हम दूसरी और पार्टियों की बात करें तो इस तरह के टोटके अपनाए जाते हैं। अब खबर जरा ये भी बताइए कि अभी तक ये कहा जा रहा है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगे, खुद ऐलान वो कर चुकी हैं, लेकिन जो उनकी अपनी सीट है भवानीपुर, उसको लेकर सस्पेंस है। क्या खबर मिल पा रही है उसको लेकर? क्या ममता बनर्जी 2 जगहों से चुनाव लड़ेंगी या एक ही से लड़ेंगी? जी देखिए, टीएमसी सूत्रों से जो अभी हमारे पास जो खबर है कि ममता बनर्जी सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगी, नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेंगी, और जो भवानीपुर सीट है उनकी पारंपरिक जो सीट है उस सीट से चंद्रिमा भट्टाचार्य का नाम सामने है। इसके अलावा सोहम चक्रवर्ती जो एक्टर हैं उनका नाम सामने है। शोभन देव चट्टोपाध्याय जो पावर मिनिस्टर हैं उनका भी नाम सामने है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इस दौड़ में जो आगे हैं वो चंद्रिमा भट्टाचार्य फिलहाल आगे हैं। तो इन तीनों में से किसी एक को भवानीपुर सीट के लिए चुना जा सकता है।
बिल्कुल। और इस बीच कितनी देर और अनुपम जरा बता पाएंगे, कितनी देर और जब नामों के बारे में ऐलान ममता बनर्जी करेंगी? बिल्कुल शुरू ही होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरअसल ये कमरा काफ़ी छोटा है तो व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लग रहा है। जैसे ही व्यवस्था ठीक हो जाएगी ममता बनर्जी यहाँ से अनाउंसमेंट कर देगी। थोड़ा ही वक्त है, थोड़ा ही पल है, लम्हा है, उसके बाद पूरी पिक्चर तस्वीर साफ हो जाएगी। 294 सीटों पर तृणमूल के कौन से उम्मीदवार होने वाले हैं। बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर अनुपम जो आ रही थी वो ये भी कि क्योंकि नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी, खबर ये भी है कि 11 मार्च शिवरात्रि के दिन वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। जी बिल्कुल सही। 10 तारीख को ममता बनर्जी चली जाएंगी हल्दिया, जो पूर्व मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 10 तारीख को रात्रि विश्राम करेंगी हल्दिया में। रात्रि विश्राम से पहले वहां पर मीटिंग करेंगी जो ईस्ट मिदनापुर के जितने भी नेता हैं टीएमसी के। इसके बाद वो 11 तारीख को जाएंगी, नामांकन भरेंगी। और इसके अलावा भी ममता बनर्जी अस्थायी रूप से वहां पर रहेंगी भी। इस दौरान लगभग 2 महीने के बीच में कई बार वहां रहेंगी। तो इसके लिए इलेक्शन ऑफिस ममता बनर्जी का रहने का कमरा, ये सब ठीक किया जा चुका है। और एक और जो खबर आ रही है कि ममता बनर्जी पैदल चुनाव प्रचार करेंगी नंदीग्राम में, और काफ़ी हद तक, काफ़ी दूर तक पैदल चलेंगी। दरअसल ममता बनर्जी की ये खासियत है और ये मजबूती है, स्ट्रेंथ है कि वो पैदल बहुत चल सकती हैं। तो इसी मजबूती को उन्होंने अपना हथियार भी बनाया है और इस दौरान वो पैदल चलकर चुनाव प्रचार भी करेंगी। वैसे पैदल तो 7 तारीख को भी चलने वाली है, जब प्रधानमंत्री वहां पर होंगे परेड ग्राउंड में। दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी वहां पर एलपीजी की बढ़ी कीमतों को लेकर पैदल लोगों के बीच जाएंगी, वहां पर होगा प्रचार। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री दोपहर में ब्रिगेड परेड रैली करने वाले हैं। उसके ठीक बाद, प्रधानमंत्री के बोलने के ठीक बाद शाम के वक्त में 3, साढ़े 3, 4 बजे ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगी। दार्जिलिंग मोड़ है वहाँ से वो रोड शो करेंगी। लंबा रोड शो होगा और इसमें ख़ास बात है महिलाएं भी काफ़ी संख्या में रहेंगी। चूँकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इसी उपलक्ष्य में 7 तारीख और 8 तारीख को कलकत्ता में रोड शो करेंगी ममता बनर्जी। तो 7 तारीख को भी महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी और 8 तारीख को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो रोड शो करेंगी, जो रैली करेंगी ममता बनर्जी, उसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। ज़्यादातर महिलाएं उस रैली में शामिल होंगी। तो महिलाओं को लेकर इसकी जो करने का ये फैसला है, उसके पीछे जो चुनावी नारा है टीएमसी का कि इस बार बंगाल की लड़की, बंगाल की बेटी, तो महिलाओं के प्रति, महिलाओं को लेकर चलने का जो निर्णय लिया है ममता बनर्जी ने, वो उनके नारे के साथ मेल खाता हुआ है। इसीलिए इसको आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल बढ़ावा आगे दिया जा रहा है। और इस पर अनुपम सियासत भी देखिए खूब हो रही है। बंगाल को बेटी चाहिए, उस पर वापस से बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगता है कि बंगाल को बेटी चाहिए, भुआ नहीं चाहिए। इसको लेकर भी सियासत अलग से गरमाई हुई है। जी बिल्कुल साफ है। ये तो बंगाल में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सब सियासी गणित, सियासी हिसाब किताब में तब्दील हो रहा है। আমার মনে হয় আমরাই প্রথম রাজনৈতিক দল সম্পূর্ণ প্রার্থী তালিকা আমরা আজকে মানুষের কাছে ঘোষণা করবো। তার আগে আমি একটা কথা বলি, আমি জানি জায়গা ছোট হওয়ার জন্য আপনাদের একটু কষ্ট হচ্ছে, একটু মুখ বুঝে 10 মিনিট আমাকে সময় দেবে। আমার কয়েকটা কথা বলার আছে। এত কিসের কথা তোমাদের? भाई যদি কেউ কোনো পার্টি সমর্থক যখন থাকতে পারো, পার্টি আপনার साथ रहे, हम पूरे में आपको बता देंगे, आपका साथ रहे, प्लीज मेहरबानी करके। আমি আপনাদের যেটা বলছি, আমি তো ঠেলছি না, আস্তে আস্তে আমি আপনাদের আবার বলি যে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমরা আমাদের ইলেকশন কমিটিকে নিয়ে 294টা সিটে যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা, তার মধ্যে 294টা সিটের মধ্যে 291টা সিটের তালিকা আমরা আজকে ঘোষণা করছি এবং 3টি পাহাড়ের সিট কাশিয়ান, কালিম্পং, দার্জিলিং तालिकाओं की घोषणा कर रहे हैं। করছি না, কিন্তু আমাদের करशेम, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग हम लोग अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं, हमारे दोस्त बताएंगे। हमारे दोस्त इस पर काम करेंगे। সমর্থন করছেন।
বংশীবদনরাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি, রাজবংশী নেতা। ওদিকে অতুল রায়রাও, কামতাপুরী, তারাও আমাদের সমর্থন করে পাঠিয়েছেন চিঠি। এরকম অনেকেই সমর্থন করে আজকে হেমন্ত সোরেনজিও আমি মিটিং এ আসার আগে ফোন করেছিলেন, পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। আমি প্রথমেই আপনাদের বলি, আমরা যে সিটটা, যে আসনগুলো, এটা আমি দেবার পর আপনারা প্রত্যেকে কত পাবেন। তার আগে বলি, এই 291টা সিটের মধ্যে 3টে তো পাহাড়ে। আমরা মহিলা 291 सीटों में से আমরা মুসলিম দিয়েছি 42 জন। আমরা শিডিউল কাস্টের অ্যাকচুয়াল রিজার্ভ महिलाओं को सीट दी है, मुस्लिमों को सीट दी है, কিন্তু আমরা দিয়েছি 79 জন। शेड्यूल कास्ट को सीट दी है, 50 महिलाओं को कैंडिडेचर दिया है। 17 জন। এই হিসেবে হয়তো অনেককে আমরা বাদ দিতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনারা জানেন দলের একটা পলিসি ডিসিশন হয়েছে, যাদের 80 প্লাস হয়ে গেছেন বিকজ অফ দ্য কোভিড সিচুয়েশন। पार्टी की पॉलिसी डिसीजन हुई है পোস্টাল ব্যালট অ্যালাউ করেছে कोविड सिचुएशन की वजह से। ইলেকশন কমিশনের এটাকে রেসপেক্ট দিয়ে আমাদের দল একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারা 80 প্লাস তারা ইলেকশনে কন্টেস্ট না করে পার্টিকে সাহায্য করবে বিভিন্নভাবে, এবং আমরাও তাদের বিভিন্নভাবে পার্টিতে কাজে লাগাবো। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তারা এতদিন ধরে যে সার্ভিস দলকে দিয়েছেন। নতুন করে আমি আর তাদের নাম বলতে চাই না, আমি তাদের আমাদের প্রণাম জানাই, আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের অভিনন্দন জানাই। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কাউকে আমরা সিট দিতে পারিনি, কারণ অনেক কিছু নির্ভর করে তো সিট দেওয়ার ক্ষেত্রে। অনেকে বাদ যান, অনেকে নতুন আসেন, পুরাতন নতুনের সংযোজন, পুরাতন নতুনের মিলিত হওয়ার একটা জায়গা থাকে। পুরাতনরাও যেমন থাকবে প্রবীণরা, আবার নবীনদেরও কিছু কিছু তুলে আনতে হয়, কারণ আগামী দিনটাও তাদের করতে হবে। আবার কোথাও কোথাও इस बार हम लोगों ने नए और पुराने दोनों का सम्मिश्रण लागू किया है। সবটা হয়তো আমরা পারি না করতে, তাহলে আরো খুশি হতাম। लोग পারি, চেষ্টা করি। जो पसंद करते हैं उसको पूरी तरह से करना संभव नहीं है, আমার সাথে কাজ করা দীর্ঘদিন ধরে কিছু इसलिए লোককে আমাদের বাদ দিতে হয়েছে। কিন্তু हमारे আমরা ঠিক कुछ করছি, परिचित আমরা বিধান পরিষদ তৈরি করব। और हमारे साथ जिन्होंने बहुत दिनों तक काम किया है उनको हम सीट टिकट नहीं दे रहे हैं, যখন আমার সহকর্মী लेकिन हमने विधान परिषद तैयार करने का निर्णय लिया है और जिनको हम सीट नहीं देंगे उनको विधान परिषद में যেমন অমিত মিত্র অসুস্থ दिया जाएगा। স্বাস্থ্যের কারণে তিনি এই মুহূর্তে विधान परिषद में ही उनको বাট পরে আমরা নিশ্চয়ই চেষ্টা করব काम दिया তিনি जाएगा। আমাদের সাথে আসবেন। মনীষ গুপ্ত, এই ধরনের ধরুন অনেক নাম আছে, যেমন মাস্টারমশাই সিঙ্গুরে ওনারও প্রায় बहुत सारे 89 नाम হয়ে हैं। গেছে। যাই হোক, এরকম টাইপের অনেকে আছে, যেমন ব্রজ মজুমদার খুবই ভালো मास्टर আমাদের मसाई সবসময় सिंगूर के সহযোগিতা করেছেন। 89 साल के हैं, ब्रजो मुजुमदार, নাম আছে, যেমন আমাদের সোনালী আছে, সোনালীর শরীরটা একটু খারাপ, সুগারটা একটু হাই হয়েছে। এইরকম কিছু আছে অনেকেই, যাদের আমি হয়তো দিতে পারিনি। सोमादि का शरीर ठीक नहीं है, এরকম অসীম মাঝি আছে, जिनको हम टिकट नहीं दे पा रहे हैं। असीम माझी है, বাট আমরা বিধান পরিষদে চেষ্টা और भी कई लोग हैं ऐसे ही जिनको टिकट नहीं दे पाए हम, लेकिन इनको विधान परिषद में कोशिश करूंगी इनको लाया जाए। इनको दल पार्टी के लिए काम करने की बात करूंगी, मैं पार्टी के लिए अच्छी से काम करें। আমি নন্দীগ্রামে লড়ছি, আমি যখন दो, কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে मैं नंदीग्राम से ही लड़ रही हूँ। যাদবপুরে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, এবং যখন কেউ मैंने সেখান থেকে जादवपुर से দাঁড়াতে चुनाव চায়নি। लड़ा था, তারপরে शुरू আমি किया था। হাজরায় আমায় মারা হয়। আমি जादवपुर से भी कोई नहीं खड़ा होना चाहता था। কন্টেস্ট করি, তখন কন্টেস্ট फिर हाजरा मुझसे कहा गया। তার সত্ত্বেও আমি দক্ষিণ मैंने কলকাতায় फिर contest করেছিলাম। हाजरा से তারপরে कॉन्टेस्ट আমি किया। ভবানীপুরে আমি 7 বার কন্টেস্ট করেছি, 8 বার ইলেকশনে, इसके बाद 7 বার জিতেছি, যেটা হচ্ছে मैंने পার্লামেন্ট भवानीपुर से ইলেকশনে। कॉन्टेस्ट किया। আর দুবার আমি এমএলএ 7 बार मैंने चुनाव जीता। ভবানীপুরে আমি 2 বার জিতেছি, আবার প্রয়োজন হলে আবার দাঁড়াবো পরে। কিন্তু এবারে আমি ভবানী ভুক্তা আমার সহকর্মী শোভন भवानीपुर से 2 बार जीती हूँ, बाद में फिर खड़ी होंगी। ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছে। আর ভবানী शोभन मित्र चट्टोपाध्याय को भवानीपुर की सीट दी गई। ইলেকশনে দাঁড়ালাম কি না দাঁড়ালাম বড় কথা নয়। शोभन चट्टोपाध्याय जो मेरे घर के करीब रहते हैं, এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। भवानीपुर मेरे हाथ की मुट्ठी में है। এবং রাসবিহারী আমরা সেক্ষেত্রে भवानीपुर में मैं सब करती हूँ, मैं नंदीग्राम से ही खड़ी होंगी। যেমন আমি আপনাদের বলি দু একটা অতীন ঘোষ দাঁড়াচ্ছে। মালা শাহ শরীরটা একটু ভালো নয়, তাই মালা শাহ ওখানে অতীন ঘোষ বেলগাছিয়া ওখানে দাঁড়াচ্ছে। যেমন
স্মিতা বক্সি সিটটা माला राय की जगह असीम घोष दस्तीदार खड़े होंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। রাজনৈতিক কারণে ওই সিটটা আমরা বিবেক গুপ্তা সানমার্ক কাগজের এডিটর ওকে আমরা দিচ্ছি। এইরকম ধরুন আমাদের এরকম অনেক সিট আমরা যেমন विवेक गुप्ता को भी सीट दे रहे हैं। করাচ্ছি আমরা লাভলিকে দাঁড় করাচ্ছি। श्रावण লাভলি সম্ভবত সোনারপুর দক্ষিণ लवली को खड़े कर দাঁড়াচ্ছেন না। আমরা সোনারপুর দক্ষিণ से लवली টিকিট দিতে পারিনি, অন্যান্য নিয়ে এসেছি আমরা। কাঞ্চন निर्मल मंडल को भी দাঁড়াবে टिकट नहीं। উত্তরপাড়া সিটে, সায়ন্তিকা দাঁড়াবে कंचन मल्लिक उत्तरपाड़ा से, शायंतिका মালিয়া দাঁড়াবে बांकुड़ा से, সিটে, বিদেশ ঘোষ দাঁড়াবে जून मालिया ওটা ওলিবেরিয়া কোন সিট এক সেকেন্ড বিদেশ ঘোষ পুষ্পত দাঁড়াচ্ছে আর কি। আচ্ছা মনোজ তিওয়ারি ওকে আমরা দাঁড় করাচ্ছি শিবপুরে, আর রাজ চক্রবর্তী দাঁড়াচ্ছে ব্যারাকপুরে। সুতরাং এ ধরনের কিছু সিট তো আপনাদের আমি বলেই দিলাম। राज चक्रवर्ती बैरकपुर, দাঁড়াচ্ছে ভাঙড়ে, সিদ্দিকুল্লাহ দাঁড়াচ্ছে মন্দেশ্বরে, ইদ্রিস আলীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মুর্শিদাবাদের দিকে। सिद्दीकुल्ला भी खड़े हो रहे हैं। इदरिस अली मुर्शिदाबाद, আর ঝাড়গ্রাম সিটটায় দাঁড়াচ্ছে চুনি হাসদার মেয়ে বা বীরবাহা হাসদার। ও আপনারা জানেন ও আদিবাসী মেয়ে বা জেনারেল সিটে ওকে দেওয়া হচ্ছে। बीरबाहा हसदार झाड़ग्राम से, आदिवासी लड़की है बीरबाहा, आदिवासी पॉपुलर लड़की है बीरबाहा, उसे झाड़ग्राम से टिकट दिया गया। আর বাদ বাকি আমরা মিলিয়ে মিশিয়ে যতটা পেরেছি ইয়াংদেরও কিন্তু আমরা অনেক দিয়েছি, মানে বিশেষ করে নিউ জেনারেশন। আমার তো মনে হয় আমি 27-28টা সিটের বেশি বদলেছি। এমএলএ সিট পাইনি 27-28টা এমএলএ, তাদের বদলে নতুনরা এসছেন, এরকমও অনেক আছে। সেটা আপনারা দেখে নিয়ে টোটালটা 27 से 28 एमएलए रिपीट नहीं हो रहे हैं। কারো শারীরিক কারণে হয়তো আমি দিতে পারছি না, 80 বছর বয়স হয়ে গেছে, এসব কারণে নানা রকম ক্ষতি করে। जिनकी 80 साल उम्र हो गई है कई लोगों की, उनको मैं टिकट नहीं दे पा रही हूँ। পাঁচুয়াগ্রা মিনিস্টারকেও আমরা টিকিট দিতে পারছি না। এরকম আছে আরো, पार्थो चट्टोपाध्याय मिनिस्टर, उनको भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। ওখানে ওরই একজন রিলেটিভ পাচ্ছে মহিলা। আর যে উনি এখানে ছিলেন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান, যিনি হাইকোর্টের চিফ হাইকোর্টের জাস্টিস ছিলেন, তিনি মালদায় যাচ্ছেন নিজের কনস্টিটিউয়েন্সি, নিজের বাড়ির ওখানে। চন্দ্রিমা দাঁড়াচ্ছে দমদম উত্তরে, অদিতি মুন্সি দাঁড়াচ্ছে রাজারহাট বঙ্গবন্ধুর সিটে। पूर्णिमा दमदम से, সব আমার ভালো ভালো ক্যান্ডিডেট বলো। अदिति मुंशी जो सिंगर है राजारहाट से, ডাক্তার বাবু দাঁড়াচ্ছেন, যেমন আমার ডাক্তার ক্যান্ডিডেট আছে। बहुत डॉक्टर कैंडिडेट हैं इस बार। चंद्रिमा भट्टाचार्य नॉर्थ दमदम से, প্রচুর ডাক্তার আমাদের হয়ে দাঁড়াচ্ছে, প্রচুর ডাক্তার, बहुत सारे डॉक्टर हमारे साथ इस बार हैं। বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে তারা সকলেই আমাদের সমর্থন করছে এবং আমি খুব নো ভোট টু বিজেপি যারা করছেন তাদেরও আমি আমার অনেক থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। এবং মতুয়া ঠাকুরবাড়ি থেকে শুরু করে রাজবংশী থেকে जो लोग नो वेट टू बीजेपी बोल रहे हैं उनको भी मैं थैंक्स बोल रही हूँ। मथुरा से लेकर पहाड़, दार्जिलिंग, कालिंगपुर, करशियांग पहाड़ से लेकर बाउड़ी, बागदी, दास,
सारी कम्युनिटीज़ का नाम ले रही है ममता। মনোজ তিওয়ারি আছে প্লেয়ার বেঙ্গল ক্যাডারের আমাদের বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট বিবেক গুপ্ত আছে মনোজ তিওয়ারিও আছে বিদেশ বোস আছে উলুবেড়িয়া विवेक गुप्ता मनोज तिवारी दोनों हैं। ওই যে विवेक गुप्ता उलुबेड़िया पूर्व से। সাংবাদিক শুধু না সংবাদপত্রের মালিক আবার লেখেও আবার কেউ বেশি পড়া লিখলে সেটাকে কেটেও দেয় সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয় রাজ চক্রবর্তী ইয়াং ফেস নয় দেবরাজ অদিতি মুন্সি ইয়াং ফেस নয় ये सब यंग फेस हैं। সায়ন্তিকা ইয়াং ফেস নয় अदिति शायंतिका ये सब यंग फेस हैं। হ্যাঁ শাওনি পাচ্ছে তো ऑल आर यंग फेस। শাওনি সহ শায়নি সোহম দেখুন তো বিষ্ণুপুর জেলা এমএলএ কতজন বাদ যাচ্ছে বেলা পূর্বে शायनी घोष भी खड़ी हो रही है। মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য এবং মহিলাদের रचना चटर्जी। सारे एक्टर्स का नाम ले रही है ममता। আমি তো বললাম 23-24 হবে আমার শুরু ভালো করে গুনিনি মহিলা কতজন বললাম তো 50 জন শ্রীলঙ্কা 64 রিজার্ভ আমি দিয়েছি 79 বাদ যাচ্ছে এমএলএ কত রানাঘাট শঙ্কর সিং খর্দা পানিহাটি নির্মল ঘোষ আর খর্দা কাজল সিনহা আমার একটি মদন মিত্র ফেমাস আমাদের বন্ধু পান্ডুয়া পান্ডুয়া ডক্টর রত্ন দেনা মেটিয়াগুরুজ খলিলুর রহমান দমজুর কল্যাণ ঘোষ मदन मित्रा को कमरहट्टी से खड़ा किया जा रहा है। রত্ন চ্যাটার্জি ওয়েস্ট আর ইস্ট डोमजूर से कैलाश घोष। দেবব্রত डोमजूर में इससे पहले राजीव बनर्जी मंत्री थे, वो डोमजूर से खड़े होते थे, उनकी जगह पर कैलाश घोष। দিদি আমাদের নাম আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওমান কবি দেবড়া দিদি আমাদের নাম আছে ছোড়া সাকু জোরের সাথে বলে দিলাম না নিয়োগ গুপ্ত যাদবপুর দেবব্রত डॉक्टर शशि पांजा बंगाल मिनिस्टर जो हैं वो श्यामपुर खड़ी होंगी, श्यामपुकुर से। शायनी घोष अभी ठीक से बताया नहीं है, शायनी घोष भी खड़ी हो रही है। বালুরঘাটে একজন ডাক্তার বালুরঘাটে একজন লয়ার শেখর বাবু বলে থাকে বহরমপুরে একটা নারুগোপাল আছে বিধাননগর সুজিত সব ধর্ম দাঁড়িয়েছে আস্তে প্লিজ এক এক করে ডিসিপ্লিন ব্রেক করবেন না আরে ভাই লিস্টটা দেখে নেবে সিঙ্গাপুরও আছে পেছনের লোকটা কি বলি তুই একটু তুই দেখ একবার এ কি করছে আমাকে আমি দাঁড়িয়ে আমি আর পাচ্ছি না এদের দাদা একটা তো নামই নেন নামই তো ধারণা করছে अरे भाई तो तस्वीरें आपको दिखा रहा है दोस्तों, 91 सीटों के लिए टीएमसी आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उन्होंने शुरुआत की 50 महिलाओं को
टिकट दिया जा रहा है। 42 मुस्लिम चेहरे होंगे इस बार मैदान में। 291 सीटें और इनमें 50 महिलाएं, 42 मुस्लिम चेहरे। इन्होंने कहा है कि नए और पुराने दोनों चेहरों को मिलाकर टिकट दिया जा रहा है। नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भवानीपुर से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, वहां पर शोभन चट्टोपाध्याय चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर है। उत्तरपाड़ा से कंचन मलिक और साथ ही साथ दमदम से पुनिया राज चक्रवर्ती बैरकपुर से चुनाव लड़ेंगे। मदन मित्रा कमराटी से, कंचन मलिक उत्तरपाड़ा से, साइंटिका को बांकुरा की सीट दी गई है। मनोज तिवारी हावड़ा से लड़ेंगे। विवेक गुप्ता भी उरुबेड़िया से लड़ेंगे। पार्थू चट्टोपाध्याय को टिकट नहीं दिया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 80 प्लस उम्र वाले लोगों को टिकट नहीं दिया गया है। 27 से 28 ऐसे एमएलएज हैं जिनका टिकट इस बार कटा है। ममता बनर्जी खुद सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। उनकी अपनी सीट भवानीपुर से वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। शोभन चक्रवर्ती वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर है। 50 महिलाएं, 42 मुस्लिम चेहरे। पार्थू चट्टोपाध्याय को टिकट नहीं दिया गया। मनोज तिवारी हावड़ा से लड़ेंगे। विवेक गुप्ता को टिकट दिया गया है। साइनी घोष को टिकट दिया गया है। साइंटिका को बांकुरा से टिकट मिला है। कंचन मलिक को उत्तरपाड़ा से, मदन मित्रा को कमरहाटी से, राज चक्रवर्ती को बैरकपुर से, दमदम से पूर्णिया को टिकट मिला है। नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। तो कुल मिलाकर 291 सीटों के लिए आज ममता बनर्जी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हैं। दिन भी खास है, शुक्रवार का दिन, जिसको ममता बनर्जी खुद के लिए लकी मानती हैं। और देखिए, जिस जगह से, जिस स्थान से उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है, उसको भी ममता बनर्जी लकी मानती हैं। এবং লিস্ট আপনারা সবাই পেয়ে যাবেন। সুতরাং জোরে জোরে নাম বলে 300টা নাম বলে তো লাভ নেই। সেটা আপনারা পেয়ে গিয়ে আপনারা আপনাদের মতো বলবেন। যেগুলো মোটামুটি বলবার সেগুলো আমরা বলে দিয়েছি। দুই হচ্ছে, আমি মা মাটি মানুষের কাছে আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, দোয়া চাইব এবং আমাকে যেভাবে আপনারা দুবার আশীর্বাদ ভরসা দিয়েছেন, এবারেও আপনারা বিশ্বাস রাখুন, আস্থা রাখুন, ভরসা রাখুন। তৃণমূল কংগ্রেসই একমাত্র বাংলাকে শান্তি, সংহতি, উন্নয়ন এবং সকলকে নিয়ে একসাথে চলা এবং বাংলার গর্ব। तृणमूल कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बंगाल को शांति और उन्नयन के रास्ते पर ले जा सकती है। बंगाल की मां बहनों की सुरक्षा, छात्र यौवन की प्रेरणा, छात्र यौवन के कर्म संस्थान और बंगाल को आगे ले जाना, एक नंबर दल में परिणत करना। यही तृणमूल कांग्रेस में है। हम लोग पूरा 10 साल नहीं कर पाए हैं, 3 महीना बाकी है। 1 साल कोविड में चला गया, अम्फन तूफान आया था, फिर भी आपने देखा हमने लाखों हजारों लोगों को रास्ते पर सहायता दी। कोविड में हमने बहुत अच्छा काम किया। कोविड के दौरान डॉक्टर, नर्स, चिकित्सक जिन्होंने काम किया, सभी को धन्यवाद। अम्फन तूफान में भी हमने बड़ा काम किया। 1-2 जगह जहां समस्या हुई, आप लोग चिल्लाने लगे। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने पाड़ा पाड़ा में बहुत अच्छा काम किया है। बाकी भी हम लोग पूरे दायित्व से काम करेंगे। बिना पैसे में फ्री चावल दिया है, बिना पैसे का स्वास्थ्य, मुफ्त की साइकिल, रूपश्री से लेकर कन्याश्री, शिक्षाश्री, सबुजश्री, समवय से लेकर सारी परियोजनाओं का नाम बता रही है ममता बनर्जी। पेंशन से लेकर कृषक भत्ता से लेकर कृषक बंधु से लेकर तफसीली बंधु से लेकर आदिवासी से लेकर सब संप्रदाय के लोगों को लेकर सबको हमने, सबके लिए हमने काम किया है। बेलूर मठ हमने सुंदर से सजाया है। गंगा के घाटों को हमने सजाया है। तारापीठ हमने अच्छे से सजाया है। मंदिरों का नाम ले रही हैं, तारकेश्वर, बकरेश्वर, गंगा सागर से लेकर शिव मंदिर से लेकर देवी दुर्गा, दुर्गेश नंदरी जो मंदिर हैं, सब काम हमने एक के बाद एक किया है।
बहुत काम हमने किया है। इसलिए मैं सबसे आवेदन करूंगी कि सारे धर्मों को साथ लेकर कोविड परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपना वोट खुद दें। किसी भी तरह की हिंसक राजनीति के सामने माथा नत मत कीजिएगा। मैं चाहती हूं कि सेंट्रल फोर्स और स्टेट फोर्स एक साथ मिलकर काम करें। मैं नहीं चाहती हूं कि केंद्र से कोई इंस्ट्रक्शन आए, ये देखिएगा ना हो। किसी किसी का व्यवहार बीजेपी पार्टी ऑफिस से जो बोल रही है वही कर रहे हैं ये लोग। हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। शरद पवार को धन्यवाद जना रही हैं, धन्यवाद दे रही हूँ। तेजस्वी यादव को धन्यवाद देती हूँ। अखिलेश जी ने भी मुझे फ़ोन किया था। अरविंद तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। स्टैलिन से लेकर सभी से हमने सपोर्ट मिला है। अभी भी हम समझते हैं कि बंगाली ही बंगाल को शासन करेंगे। बाहरी लोगों को हम शासन करने नहीं देंगे। जो बंगाल में वास करते हैं, जो इलेक्शन प्रचार बाहर से आ रहे हैं, उनके अलावा मैं किसी को बाहरी नहीं बोल रही हूँ। एक होटल से दूसरे होटल में ऑपरेट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के गाड़ी में रुपया क्यों जा रहा है, आप लोग खोज लीजिए। बड़ा आरोप लगा रही है ममता बनर्जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के गाड़ी में रुपया आ जा रहा है। सीपीएम कांग्रेस तो अगर ना ही बोले तो अच्छा है। वो लोग बीजेपी के साथ दोस्ती करके रखे हैं। ये सीपीएम और कांग्रेस बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ये अंडरस्टैंडिंग में हम नहीं हैं। टीएमसी अकेले ही लड़ रही है, लेकिन लोगों को साथ लेकर। कल मैं सिलीगुड़ी जाऊंगी। कल सिलेंडर रैली होगी। क्यों इतना पेट्रोल ऑयल का दाम बढ़ रहा है, जिस पे खाना बनेगा, कैसे खाना बनाएगा? इसलिए हम सिलेंडर रैली करेंगे। शाम तक हम रैली करेंगे। 8 तारीख को मेरी महिला रैली है। 9 तारीख को मैं नंदीग्राम जाऊंगी। 10 तारीख नॉमिनेशन फाइल करूंगी। 11 तारीख को मैं वापस आऊंगी। 11 से 12। दस तारीख नॉमिनेशन फाइल, 11 तारीख को नंदीग्राम में रहेंगी। कुछ बिहार दक्षिण अभिजीत देव भौमिक, शीतलकुची पार्थप्रतिम राय, चिताई जगशीश चंद्र बासुतिया, नक्सलबाड़ी रविन्द्रनाथ घोष, राजेश डाकरा टाइगर, धूपगुड़ी मिताली राय, मयनागुड़ी मनोज राय, जलपाईगुड़ी डॉक्टर प्रदीप कुमार वर्मा, रायगंज खगेश्वर राय, राजगंज, देवग्राम फुलबाड़ी गौतम देव, माल बुलुचिक बाड़ी, नागराकाटा जोसेफ मुंडा, कालिम्पोंग दार्जिलिंग काशियान बंधुদের জন্য মাটিগাড়া নকশালবাড়ি
ক্যাপ্টেন নলিনী রঞ্জন রয়, শিলিগুড়ি প্রফেসর ওমপ্রকাশ মিশ্র, ফাঁসি দেওয়া ছোটন কিস্কু, ओम प्रकाश मिश्र सिलीगुड़ी से। চোপড়া হামিদুর রহমান, ইসলামপুর করিম চৌধুরী, গোয়ালপুকুর গোলাম রাব্বানি, চাকুলিয়া মাফুদ মিনহাজুল আরফিন আজাদ, করমদিঘি গৌতম পাল, হেমকাবাদ সত্যজিৎ বর্মন, কালিয়াগঞ্জ তপনদেব সিনহা, রায়গঞ্জ কানাইয়ালাল আগরওয়াল, ইটাহার মোশাররফ হোসেন, কুশমন্ডি রেখা রয়, কুমারগঞ্জ তোরাব হোসেন মন্ডল, বালুরঘাট শেখর দাশগুপ্ত, তপন কল্পনা কিস্কু, গঙ্গারামপুর গৌতম দাস, হরিরামপুর বিপ্লব মিত্র, হাবিবপুর সরলা মুর্মু, গাজল বাসন্তী বর্মন, চাচল নিহার রঞ্জন ঘোষ, মুড়িও না ছেড়ে মুড়ছে বল না হরিশ্চন্দ্রপুর তাজমুল হোসেন, মালতীপুর আব্দুল রহিম বক্সি, রতুয়া সমর মুখার্জি, মানিকচক সাবিত্রী মিত্র, মালদা এসসি উজ্জ্বল চৌধুরী, ইংলিশ বাজার কৃষ্ণেন্দু, মোতাবাড়ি সাবিনা हाँ, ठीक है। সাবিনা ইয়াসমিন, সুজাপুর মোহাম্মদ আব্দুল গনি, मोताबाड़ी सबीना, দর্শননগর शुजापुर বন্দনা সরকার, ফরাক্কা আব্দুল গনি, খলিলুল ইসলাম, শামশেরগঞ্জ আমিরুল ইসলাম, সুতি ইমামি বিশ্বাস, জঙ্গিপুর জাকির হোসেন, শামশেরগঞ্জ আমিরুল ইসলাম, রঘুনাথগঞ্জ আকরাত জুমান, সাগরদিঘি সুব্রত সাহা, লালগোলা মোহাম্মদ আলী, ভগবানগোলা सागरदिघी सुब्रतो साहा, রানীনগর भगवान गोला इदरीस अली, মুর্শিদাবাদ শাওনি সিংহ রায়, নবগ্রাম কানাইচন্দ্র মন্ডল, খড়গ্রাম मुर्शिदाबाद सायुनी सिंह राय, বারোয়া জীবন কৃষ্ণ সাহা, কান্দি অপূর্ব সরকার ডেভিড, ভারতপুর হুমায়ুন কবির, এই হুমায়ুন কবির না, ওটা ওই মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন কবির, হ্যাঁ। बैतपुर हुमायूं कबीर, রবিউল আলম চৌধুরী, नहीं ये गलत है, হাসানুজ্জামান শেখ, বহরমপুর নারগোপাল মুখার্জি, হরিয়ারপাড়া নিয়ামত শেখ, নওদা बहरमपुर नागोपाल मुखर्जी, সাহিনা মমতাজ বেগম খান, দমকল রফিকুল ইসলাম, জারাঙ্গি আব্দুল রাজ্জাক, করিমপুর বিমলেন্দু সিংহ রায়, তেহাট্টা তপস কুমার সাহা, পলাশিপাড়া মানিক ভট্টাচার্য, तेहट्ट तापस कुमार साहा, নাসিরুদ্দিন আহমেদ মানে লাল, পলাশিপাড়া মানিক ভট্টাচার্য, চাপড়া রূপবানুর রহমান, কৃষ্ণনগর উত্তর তপস কুমার সাহা ও পলাশিপাড়া মানিক ভট্টাচার্য, কালিয়াগঞ্জ নাসিরুদ্দিন আহমেদ মানে লাল, নাকাশিপাড়া কল্লোল খান, চাপড়া রূপবানুর কালিয়াগঞ্জ রহমান, নাসিরুদ্দিন কৃষ্ণনগর উত্তর यानी लाल, তৌসিফ মুখার্জি, কৃষ্ণনগর चापड़ा रुकबानुर रहमान, নবদ্বীপ নন্দ মানে পুন্ডরী কক্ষ সাহা, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ নবদ্বীপ উজ্জ্বল বিশ্বাস, শান্তিপুর অজয় দে, পুন্ডরী কক্ষ সাহা, রানাঘাট উত্তর পশ্চিম শঙ্কর সিং, কৃষ্ণগঞ্জ शांतिपुर अजय घोष, তাপস মণ্ডল, রানাঘাট উত্তর পূর্বে সমীর কুমার পোদ্দার, डॉक्टर पाठक मल्लक कृष्णगंज, বর্ণালী দে, চকদা শুভঙ্কর সিংহ যিশু, रानाघाट दक्षिण बर्नाली दे, ডক্টর রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, चाकदा शुभंकर सिंह, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, হ্যাঁ হ্যাঁ, হরিণঘাটা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস না সরকার বিশ্বাস, হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো আছে, হ্যাঁ, হরিণঘাটা নীলিমা নাগ, বাগদা পরিতোষ কুমার সাহা, বনগাঁ উত্তর पूर्णिमा नाग সাগর রায়, हरिणघाटा, বনগাঁ দক্ষিণ बागदा আলোরানী परितोष সরকার, कुमार साहा, बनगांव उत्तर গাইঘাটা सफल राय, নরোত্তম বিশ্বাস, आजुमनी सरकार बनगांव শরৎনগর दक्षिण, বিনা মণ্ডল, বাদুড়িয়া গাইঘাটা নরোত্তম আব্দুল বিশ্বাস, রহিম, মানে আব্দুল গফুরের ছেলে, स्वरूपनगर আদ্রা बीना मंडल, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অশোকনগর ধীমান রায়, আমডাঙ্গা মুস্তাক মুর্তাজা, ওই ফরেস্ট ব্লকের যে মিনিস্টার ছিল, এখানে मुस्तफ मुर्तजा आमडांगा से, সুপদ অধিকারী, নৈহাটি পার্থ ভৌমিক, ভাটপাড়া জিতেন্দ্র সাউ, बीजपुर शुभम अधिकारी, জগদ্দল সোমনাথ শ্যাম, নোয়াপাড়া ভাটপাড়া মধু বসু, জিতেন্দ্র সাউ, ব্যারাকপুর রাজ চক্রবর্তী, খড়দা নোয়াপাড়া কাজল সিনহা, বসি, দমদম উত্তর চন্দ্রিমা बैरकपुर ভট্টাচার্য, राज चक्रवर्ती, নির্মল ঘোষ, কামারহাটি दमदम उत्तर মদন चंद्रिमा মিত্র, भट्टाचार्य, বরানগর তাপস রায়, দমদম कमारहटी বাপ্পু मदन ঘোষ, मित्र, बरानगर तापस राय, दमदम ब्रात्य बोस, নিউ টাউন তাপস চ্যাটার্জি,
ব্যানার্জি, বিধাननगर সজিত ঘোষ, রাজারহাট গোপালপুর অদিতি, राजारहाट न्यू टाउन तापस चैटर्जी, বারাসাত চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, मध्यम ग्राम रतिन घोष, হাওড়া নুরুল ইসলাম, মিনাখা উষারানী মণ্ডল, हावड़ा नजरुल इस्लाम, মাহাতো, বসিরহাট দক্ষিণ ডক্টর সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, शुक्रवार महतो, বসিরহাট উত্তর রফিকুল ইসলাম মণ্ডল, सप्तर्षि बनर्जी बशीरहाट दक्षिण, দেবেশ মণ্ডল, গোসাবা সাউথ জয়ন্ত रफीकुल নস্কর, इस्लाम मंडल বাসন্তী बशीरहाट শ্যামল उत्तर, মণ্ডল। এখানে সামগ্রিক ক্যানিং গোসাবা সাউথ জয়ন্ত নাগ, কুলতলি গণেশচন্দ্র মণ্ডল, পাথর প্রতিমা সমীর জানা, কাকদ্বীপ মন্টু, गणेश चंद्र मंडल कुलतली से, সাগর বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, কুলতলি काकद्वीप से मंटू, রায়দিঘি অলোক बंकिम चंद्र हारजा काकद्वीप, মন্দির বাজার, रायदिघी से জয়দেব হালদার, জয়নগর বিশ্বনাথ দাস, বারুইপুর পূর্ব বিভাস সর্দার, ক্যানিং পশ্চিম जयनगर से वैष्णव दास, পরেশরাম দাস, कैनिंग पश्चिम ক্যানিং পূর্ব শওকত মোল্লা, गणेश चंद दास, বারুইপুর পশ্চিম বিমান ব্যানার্জি, कैनिंग पूर्व से शौकत मुल्ला, পূর্ব নমিতা সাহা, बारुईपुर पश्चिम से विमान बनर्जी, রায়পুরহাট পান্নালাল হালদার, ফলতা শঙ্কর কুমার নস্কর, সাতগাছিয়া মোহনচন্দ্র নস্কর, বিষ্ণুপুর দিলীপ মণ্ডল, সোনারপুর দক্ষিণ লাভলি মৈত্র অ্যাক্ট্রেস, विष्णुपुर दिनेश मंडल, ভাঙড় মোহাম্মদ লাভলি জয়নাল মৈত্র, করিম, भांगड़ ডক্টর করিম, मोहम्मद ডক্টর করিম ভালো লোক, ডক্টর করিম, জাভেদ আহমেদ খান, যাদবপুর ডক্টর করিম, বলয় মজুমদার, ভাঙড় से, সোনারপুর উত্তর ফিরদৌসী বেগম, টালিগঞ্জ অরূপ বিশ্বাস, यादवपुर से मलय मुजुमदार, বেহারা পূর্ব রত্না চ্যাটার্জি, টালিগঞ্জ অরূপ বেহালা বিশ্বাস, পশ্চিম ডক্টর পার্থ চ্যাটার্জি, মহেশতলা বেহালাপুর বিধানচন্দ্র দাস, রত্না চ্যাটার্জি, বনগাঁ অশোক দেব, মেকিয়াবুরুজ আব্দুল করিম, महेशला विधान चंद्र दास, কলকাতা পোর্ট ফিরাদ হাকিম, ভবানীপুর শোভনদেব अब्दुल চট্টোপাধ্যায়, शेख मोल्ला রাসবিহারী मटिया बुर्ज, দেবাশিস कुमार, भवानीपुर शोभनदेव चट्टोपाध्याय, টালিগঞ্জ देवाशीष कुमार মুখার্জি, रासबिहारी, চৌরঙ্গী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, এন্টালি স্বর্ণকুমার বালিগঞ্জ সাহা, সুব্রত মুখার্জি, বেলদাদা পরেশ পাল, জোড়াসাঁকো বিবেক গুপ্তা, শ্যামপুকুর শশী পাজা, মানিকতলা সাধন পান্ডে, ডোরাসাঁকো কাশীপুর বেদরিক বেলগাছিয়া গুপ্তা, অতীন ঘোষ, বালি ডক্টর রত্না চ্যাটার্জি, मानिकपाड़ा ডক্টর साधन রানা पांडे, চ্যাটার্জি, হাওড়া উত্তর গৌতম চৌধুরী, बाली डॉक्टर হাওড়া মধ্য डॉक्टर অনুপ रत्ना রায়, चैटर्जी बाली से, শিবপুর মনোজ তিওয়ারি, हावड़ा उत्तर से गौतम चौधरी, औरूप राय शिवपुर से मनोज तिवारी, নন্দিতা চৌধুরী এ হচ্ছে অম্বিকা ব্যানার্জির মেয়ে, বড় মেয়ে, नंदिता चौधरी हावड़ा दक्षिण, প্রিয়া পাল, পাঁচলা গুলশন মল্লিক, উলুবেড়িয়া পূর্ব বিদেশ বোস, मीना पाल साकराइल से, ফুটবলার, উলুবেড়িয়া উত্তর ডক্টর নির্মল মাঝি, বিমান বোস, উলুবেড়িয়া পূর্ব, শ্যামপুর কালীপদ মণ্ডল, ডক্টর নির্মল মাঝি, বাগনান রাজা অরুণা হোসেন, আমতা সুকান্ত পাল, উদয়নারায়ণপুর সমীর কুমার পাঞ্জা, आमता सुकंत पाल, गोपी बल्लभपुर से सीताराम घोष, ডঞ্জু কল্যাণেন্দু ঘোষ, উত্তরপাড়া কাঞ্চন মল্লিক অ্যাক্টর, শ্রীরামপুর ডক্টর সুদীপ্ত রায়, চাপদানি कांचन मल्लिक एक्टर उत्तरपाड़ा से, বেচারাম মান্না, চন্দননগর ইন্দ্রনীল সেন, চুচুড়া অসিত মজুমদার, बेचारा माना सिंगुर से, বলাগড় হচ্ছে মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ইনি হচ্ছেন দলিত সাহিত্য একাডেমির প্রেসিডেন্ট, যিনি জীবনে অনেকদিন রিক্সা চালিয়েছেন, রান্নার কাজ করেছেন, আমি তাকে নিয়ে এসেছি এখানে, মানে অনেক বই লিখেছেন, খুব ইম্পর্টেন্ট মানুষ, আমি অসিতকে বুঝিয়ে এটা করছি এবং ওরা খুশি সেটাতে। আচ্ছা, পান্ডুয়া ডক্টর রত্না দেনা, সপ্তগ্রাম তপন দাশগুপ্ত, চণ্ডীতলা সাথী, জঙ্গিপাড়া তপন দাশগুপ্ত, সত্যগ্রাম, করবি মান্না, এটা বেচার বউ আছে, ধনেখালি অসীমা পাত্র, তারকেশ্বর রমেন্দ্র रूबी সিংহ मान्ना রায়, हरिपाल से, পরশুরা দিলীপ যাদব, तारकेश्वर আরামবাগ, হুগলি, রবীন্দ্র সুজাতা সিংহ মণ্ডল রায়, খান, সমিত্র বউ, सुजाता मंडल खान आरामबाग हुगली, सुजाता मंडल खान মানস মজুমদার, খানাকুল মুন্সি নাজমুল করিম, তমলুক ডক্টর সোমেন মহাপাত্র, পাঁচকুড়া পূর্ব तमलुक से नदीमुल करीम, পাঁচকুড়া পশ্চিম ফিরোজা বিবি, ময়না সংগ্রাম কুমার দলই, নন্দকুমার সুকুমার দে, মহিষাদল তিলক চক্রবর্তী, सुकुमार दे नंद कुमार से, হলদিয়া স্বপন নস্কর, मौसाग्राम दिनेश নন্দীগ্রাম चक्रवर्ती, মমতা ব্যানার্জি,
चंडीपुर सपन नस्कर हल्दिया से, चक्रवर्ती, नंदीग्राम ममता बनर्जी, चंडीपुर पांडा, शोभन चक्रवर्ती, तरुण कुमार जाना, भगवानपुर अर्जुन माइती, काथी उत्तर तरुण कुमार जाना, काथी दक्षिण ज्योतिर्मय कौर, रामनगर डॉक्टर पार्थ प्रतिम दास खेजूरी, एग्रा काथी दक्षिण ज्योतिर्मय कर, विक्रम चंद्र प्रधान, केशियारी परेश मुर्मू, तरुण माइती एगरा से, प्रदीप सरकार, नारायणगढ़ सूर्य कुमार अट्ट, खड़गपुर सदर शुभ सरकार, पिंगला अजित माइती, खड़गपुर दिनेन्द्र राय, मनोज भुइयां सबंग से, हुमायूं कबीर एक्स IPS, दासपुर ममता भुइया, शंकर देवरा से हुमायूं कबीर एक्स IPS, अरुण धारा, गरबेता उत्तरा सिंह हाजरा, शालबनी श्रीकांत महतो, केशपुर शिवली शाह, मिदनापुर श्रीकांत महतो शालबनी, केशपुर पश्चिम मिदनापुर सुनील शाह, नयाग्राम झारग्राम दुलाल मुर्मू, पश्चिम मिदनापुर से जून मालिया एक्टर, डॉक्टर खगेंद्र महतो, झारग्राम बीरबाहा हाजदा, चुनी हाजदा में, नरेन हाजदा में, बड़ो आर्टिस्ट, बिनपुर ST, दुर्बा हाजरा चुनी हाजरा की लड़की झाड़ग्राम से, ना बांदवान, राजीव लोचन सोरेन पुरुलिया, बलरामपुर पुरुलिया बांदवान, महतो, बागमुंडी सुशांत महतो, जयपुर उज्जवल कुमार, बलरामपुर से शांतिराम महतो, पुरुलिया सुजय बनर्जी, मानबाजार सौम्यरानी टुडू, काशीपुर पुरुलिया से सुजय बनर्जी, पाड़ा उमापद बाउरी, रघुनाथपुर हाजारी बाउरी, शालतोरा संतोष मंडल, छापना सुभाषिष हजारी बाउरी रघुनाथपुर से, जजता मंडी, रायपुर सुभाषित बटोब्याल छातना से, अरूप चक्रवर्ती, बांकुड़ा सायंतिका बनर्जी, शायंतिका बनर्जी बांकुड़ा, एक्टर शायंतिका बनर्जी बांकुड़ा, खूब माटिर छेले, ओंडा अरूप कुमार खान, विष्णुपुर अर्चिता बी, कतलपुर संगीता मालिक, इंदास गुरुन बेटे, तो गुरुदास बेटे मारा गया ना उनका स्त्री, सोनामुखी श्यामल सापड़ा, खंडघर नवीन चंद्र बाग, बर्धमान दक्षिण खोकन दास, नकुल चंद्र दास खंडघोष से, जामालपुर खोकन दास बर्धमान दक्षिण, मंतेश्वर सिद्दीकुल्ला, आलोक कुमार माझी कालना मंटेश्वर से सिद्दीकुल्ला चौधरी मंत्री हैं, मधुसूदन भट्टाचार्य, बर्धमान उत्तर निशित कुमार मालिक, भातार मनोगोविंद अधिकारी, पूर्वस्थली दक्षिण স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী উত্তর তপন চ্যাটার্জি, কাটোয়া রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, কেতুগ্রাম स्वपन चैटर्जी पूर्वस्थली, আউসগ্রাম অপূর্ব शेख शहनवाज केतुग्राम से, অপূর্ব চৌধুরী, अपूर्व আউসগ্রাম পূর্ব বর্ধমান অবদানন্দ ঠান্ডা, अपूर्व चौधरी, সেলসি নেপাল বড়ই, পাণ্ডবেশ্বর নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, लास्ट पेज, पांडवेश्वर से नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, पांडेश्वर से ही जितेंद्र तिवारी MLA थे जो बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, हरिराम सिंह, रानीगंज तापस बनर्जी, आसानसोल दक्षिण सायनी घोष, आसानसोल उत्तर मलय घटक, उल्टी आसनसोल दक्षिण से शायनी घोष एक्टर आसनसोल दक्षिण से, बीरभूम असीमा धीवर, शिवरी विकास राय चौधरी, बोलपुर विकास राय चौधरी सिउड़ी से, बीरभूम का सिउड़ी, विधान चंद्र माझी, बोलपुर से चंद्रनाथ सिन्हा, सावित्रिया नीलावती साहा, अभिजीत सिन्हा लाभपुर, अभिजीत राय, रामपुरा डॉक्टर आशीष बनर्जी, हासन अशोक कुमार चट्टोपाध्याय, नौहाटी राजेंद्र प्रसाद सिंह, मुरारई আব্দুর রহমান, খেলা হবে, খেলা শেষ কোথায়? খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে, खेला होगा खेला होबे, ঠিক আছে? খেলেंगे, लड़ेंगे, खेला होबे, देखा होबे, जेता होबे, खेला भी होगा, मुलाकात भी होगी, जीतूंगी भी। আগে বাংলা করে নিই, তারপরে আমি হিন্দি চালু করবো। আগে বাংলা বলো।
पहले बांग्ला में फिर हिंदी में बोलूंगी मैं। অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তো সমর্থন করেছে, তাদের শীর্ষ নেতৃত্ব কি প্রচারে আসবেন আমাদের রাজ্যে? পটাশপুরটা আমি বলতে ভুলে গেছি, উত্তম কুমার বাড়ি, ওটাকে মিস করে গেছি। অর্থমন্ত্রীটা কি হবে তাহলে? আমি হবো, আপনার চিন্তা করার কি আছে? আগেই তো বলে দিয়েছি উনি করবেন, উনি এখন অসুস্থ, তাই উনি আসবেন। কন্টেস্টটা করতে পারছি না বিকজ অফ কোভিড সিচুয়েশন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তো সমর্থন করেছেন বাইরে থেকে, তাদের যে শীর্ষ নেতৃত্ব আমাদের রাজ্যে প্রচারে আসবেন। তারা আসলে আমরা ওয়েলকাম করবো। বাংলার নির্বাচন আমরা বাংলায় করে নেবো, তবে এখনো পর্যন্ত যা সহযোগিতা সমর্থন তারা দিয়েছেন আমরা খুব কৃতজ্ঞ। তারা কেউ আসলে আমরা খুশি হব। আমার বিজেপির মতো নয় তো 300 মন্ত্রী, 400 এমপি, 500 কি যেন বলে অন্য রাজ্যের মন্ত্রী সব নিয়ে প্রায় 1000 বনাম 100 বনাম 101 and 100। দিদি একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ বলো দিদি দাঁড়াও বেসিক কোয়েশ্চেন করছিল, বলো। আপনারা এই যে প্রচার করবে তাতে সেটা আপনারা বারবার সামনে আসবেন। এই বেঙ্গলের ভোটটা কি এগেইনস্টে একটা রেফারেন্ডাম হতে পারে? এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। সেই লিস্ট অফ ক্যান্ডিডেটস করার ক্ষেত্রে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরটা আপনার কাছে কি ছিল? প্রথম কথার উত্তরে বলি, বাংলায় শাসন, বাংলায় আমরা যারা আছি, বাংলায় মানুষের আশীর্বাদ শুভেচ্ছা দোয়া নিয়ে বাংলায় শাসন তারাই করবো আমরা, যারা আমরা এখানে আছি এবং কাজ করছি দীর্ঘদিন, বাংলাটাকে চিনি। বাংলার সংস্কৃতি যারা জানে না, বাংলার সভ্যতা যারা बंगाल पे वही शासन करेंगे जो बंगाल में रह रहे हैं, बंगाल को पहचानते हैं, जो बंगाल की अस्मिता, सभ्यता, शिक्षा नहीं जानते। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দেন, তারা কখনো বাংলা শাসন করতে পারে না। रविन्द्रनाथ के बारे में